ए बॉस अभी देखो बोलो तो कुछ बोलो। क्या बोले? आप मर्जी आपका। चलो कहाँ जाएगा हम लोग। बाद में करेंगे हाँ मेरे फोन से। चलो आ गया। कितना दूर आ गया रे भाई। चलो दुनियार माने कि देख कत ट्रेन देखो ये लो आदमी बैठा है। चलो हम जाएंगे कितना दूर। Guwahati Mariani BT Express is starting on platform number 7. Thank you. আমরা বর্তমান আমরা মানে অল্প কিছু ফ্ল্যাক্স খাই না পরে অন্য সময় পাব না যেহেতু মানে ओ भाई वो उसमें जाना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ गलती से दूसरा नंबर पे आ गया तो वहाँ से जाना पड़ेगा ना। Guwahati Mariani BT Express half platform धन्यवाद। May I have your attention please? गलती से दोनों दो नंबर पे गया था। আমরা যেহেতু মানে জামুগা যাওয়ার আগে তো দুনিয়ার আমাকে টাইম হয়ে গেছে মানে কি জাম হয়ে গিয়া তো তার আগে ভাবলাম যে পল্টন বাজারের সাইডে আগে ভিডিও বানিয়ে নই যাওয়ার আগে তো এই জন্য মানে আগে অল্প রানিং করতেছি আর যেহেতু যাওয়ার টাইম আছে। Seasong Express 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মত রয়ে আছে। ধন্যবাদ। May I have your attention please? 1, 5, 6, 4, 8. ये लो उल्टा जाएगा ना सीधा जाएगा ये तो कौन है उल्टा नहीं उल्टे बोले सर इसमें से नहीं जाएगा उल्टा हो गया उल्टा से Thank you. यात्रीगण कृपया ध्यान दें 1, 5, 6, 4, 8। সবে শেয়ার করবা যারা যারা ব্লগ দেখো সবাই যে শেয়ার করবা আর যেটা আগে আইটা শিখবা এটা আমি চাই এটা কি কম তোমরা সবাই কমেন্ট করবা লাইক করবা আর ভিডিওর অন্য জনকে সুযোগ করে দেবে। চলো এই দিক দিয়ে যাই।